Hi guys! Hello mga kasisimers! Welcome back again to my channel. Yes, good morning, good morning. Happy Friday everyone. So for today's menu, magkagod taog lobe. Tara, ituro ko sa inyo paano magkayod ng nyog or lobi sa Bisaya. So let's go guys. Salamat niyo ako. Let's go. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Start na tayo ganito. May but-but guys. Oh. Lami ra ba ni guys? Kagod guys. Oh. Manik. Kagod sa mano-mano guys. Una sa gilid yung mo magkudkod. Diba? Mano-mano. Maganda to guys, exercise. Sabi mo madalig tiguang, bacharot labi. Hindi totoo yan. Hindi ba na yun siya? Sa itong paspasan guys. Hindi mo haba itong video. Salamat sa aking mga followers, subscribers. Salamat sa inyong lahat. Sana maabot na nato ang atong kuta. A few moments later. So ayun mga kasisimars, nakalipas ang ilang minuto, nakakayod ng taog tulo ka buok. So may isa na lang. So ito na yung nakayod natin, diba? Wow naman! Ganyan ang kagud sa Bisaya. Wow! Kagud mano-mano. So let's go. Salamat sa paguban and God bless.